गुड इवनिंग पिले। गुड इवनिंग मैम। आज आम कौन अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर जातीय पताका विषय पढ़ा। तार कवि किए? गोदावरी मिश्र। पंडित गोदावरीश मिश्र 1886 मसीह जन्मग्रहण करथिले। पुरी जिला अंतर्गत बाणपुर ग्राम रे। एकाधारे से एक कवि, नाट्यकार, औपन्यासिक, गाल्पिक, अनुवादक थिले। से थिले पंडित गोपबंधुंकर शिष्य और सहकर्मी। सत्यवादी वन विद्यालयर शिक्षक और जातीयतावादी नेता। तांकर रचना मध्यरे आलेखिका, किशलय, गीतायन, मुकुंद देव, पुरुषोत्तम देव, अभागिनी इत्यादि लोकप्रिय। आत्मजीवनी अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मो स्थान पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। से पिलामानक पाई पिलांक काहिंकी, रामायण कथा, महाभारत कथा, दक्षिण आफ्रिका, ग्रेट ब्रिटेन और मध्य आफ्रिका प्रभृति पुस्तक रचना करथिले। अच्छा, एबे आमे गीतटी पाठ पढ़िबा। एही जे आमर जातीय पताका उड़े फर फर पवन सुए, जातिर ए अटे अमूल्य संपद, कना छेका खंडे केवल नुहे। ये जातीय पताका जे उड़े फर फर पवन सुए सी कौन खाली गोटे कना कि से हेला आमर जातिर अमूल्य संपद, आम देशर अमूल्य संपद। ए पताका तले 30 बरस होइछंती जाति सैन्य रुंड, जातीय समरे शत शत वीर लड़ी हराई अछंती मुंड। केते केते जातीय वीर ए आम देश पई, आम जाति पई जीवन देइछंती एवं देश पई लड़ी तांको मुंड गड़ाई देइछंती। तहु स्वाधीनता आसीची राइजे, जाइछंती चली विदेशी रजा, छार कना खंडे नमण एहाकू एत आमर प्रिय जातीय ध्वजा। आर अर्थ कौन ना स्वाधीनता आसीची राइजे, केबे आम स्वाधीन, आम देश केबे स्वाधीन होइतिला? 1947 मसीहा अगस्त मास 15 तारिख। आमर ए जाति पई शत शत वीर तांको मुंड गड़ाई देइथिले बोली आमको आज स्वाधीनता मिली एवं विदेशर राजा, विदेशी लोक आमको छाड़ी चली जाइछंती। सेतिपई आमे आज कौन होइछे? स्वाधीन पाइछे। छार कना खंडे नमण एहाकू एत आम प्रिय जातीय ध्वजा। एहाकू केबे छार कना खंडे बोली भाबिब नाही, यह आमर जातीय ध्वजा। स्थले उड़ाइले पदातिक सेना, उड़ीब सागरे समर पोते, बेम युद्ध बेम जाने शोभिब, बाट काटी जीव समीर स्रोते। आमर सैन्य बाहिनी को केते भागरे विभक्त करा जाइछि? 3 भागरे। कौन कौन? स्थल बाहिनी, जल बाहिनी, आकाश बाहिनी। स्थल बाहिनी सेनार युद्धजान, विमान बाहिनीर युद्ध विमान, जल बाहिनीर युद्ध जहाज रे जातीय पताका फरफर होई उड़ी थाए। यह व्यतीत आम जातीय दिवस मानकरे सबु स्थान रे जातीय पताका उड़ी थाए। युद्ध ठार आरंभ करी क्रीड़ा पर्यंत, विपद ठार आरंभ करी वैदेशिक चुक्ति पर्यंत सबु क्षेत्र रे आमर ए जातीय पताका उड़ी थाए। रखिब ए आम मान ए संसारे, बढ़ाइब आम जातिर टेक, करिब निकर देशु देशे, जहा करिअछि मर्ते जाति बैरख। तेणु ए जे आम जातिर देवता, जुहारिबा आजी चालरे सर्वे, जेते फर फर उड़िब ए सते, हृदय आमर नाचिब गर्वे। कौन करिबा? जातीय पताका आम जातिर हला देवता, एहाकू आमे भक्तिर सह प्रणाम करिबा उचित। यह आम पताका उन्नत मथा तोली जेतिकी फरफर उड़िब, आम हृदय गर्व आनंद सेतिकी नाची उठिब। सारा संसार देश और जातिर परिचय बहन करी आमर टेक रखिब। जदि आमे भारत मातर योग्य संतान हेबा, देश और जातिर महत्व रक्षा करिबा, संकीर्णता को परिहार करी निजर एक बोली निजकू एक, आमे भारतीय समस्ते एक बोली प्रमाणित करि परिबा, ताहाले जातीय पताकार महत्व प्रकटित हेबो। तेबे पिला माने आज आम कठिन शब्दर अर्थ सब जानिदबा। अच्छा, लेख। निकर अर्थ निश्चय, बैरख पताका, मणिबा विचार करिबा, ध्वजा पताका, पोत जहाज, बोम आकाश, समीर पवन, अमूल्य जार किछि मूल्य स्थिर करे हब नै। आम जातीय पताकार मूल्य किछि स्थिर करिबा, भाबिबा। छार सामान्य, पोते जहाजरे, जुहारिबा प्रणाम करिबा, पदातिक पादरे चाली चाली युद्ध करुथुवा सैनिक।
ଛେକା ସାଧାରଣ କନାଟିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ 1 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କୁହ, ଜାତୀୟ ପତାକା ପବନର ସ୍ରୋତରେ କିପରି ଉଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଜାତୀୟ ପତାକା ପବନର ସ୍ରୋତରେ ଫର ଫର ଉଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଜାତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଜାତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମସ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଗାଥା ଜାତି ପତାକାରେ ନିହିତ ଥିବାରୁ ଏହା ଜାତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆଚ୍ଛା, ଗ ନମ୍ବର, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ିଥାଏ? ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପଦାତିକ ସେନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଜଳଭାଗରେ ସାଗରରେ ଜଳବାହିନୀ ସେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟୋମଭାଗରେ ବ୍ୟୋମବାହିନୀ ସେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟୋମ ମାନେ କ'ଣ? ଆକାଶ ବାହିନୀ। ତାହେଲେ ଗ ନମ୍ବର ସରିଲା। ଘ ନମ୍ବର, ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଜାତିର ଟେକ କିପରି ରଖିବ? ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ମର୍ତ୍ତରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ନିଶ୍ଚୟ ତାହା କରି ଏ ସଂସାରରେ ଆମର ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ରଖିବ ଓ ଆମ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବ। 2 ନମ୍ବର, ଆସ ଏ କବିତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପଦ କେତୋଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣାଇବା। 3 ନମ୍ବର, ଆସ 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ, ବାଟ କାଟିଯିବ ସମୀର ସ୍ରୋତ, ଏହା କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆକାଶରେ ଆକାଶ ବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ପତାକା ବ୍ୟୋମଯାନର ଶୋଭା ପାଇବା ସହିତ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ସୂଚନା ଦେଇ ପବନରେ ଫର ଫର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ, ତେଣୁ ବାଟ କାଟିଯିବ ସମୀର ସ୍ରୋତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଜାତିର ଦେବତା ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକା ଯେତେ ଫର ଫର ଉଡ଼ିବ ଆମର ହୃଦୟ ଗର୍ବରେ ନାଚି ଉଠିବ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଜାତିର ଦେବତା, ଏହା ଆମର ଜାତିର ଟେକ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ, ତେଣୁ ଏହା ଯେତେ ଫର ଫର ଉଡ଼ିବ ଆମ ହୃଦୟ ସେତେ ଗର୍ବରେ ନାଚି ଉଠିବ। ଆମେ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛୁ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସମରରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରାଣ ବଳି ଯାଇଛି। ସେହିମାନଙ୍କର ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛୁ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆସ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜାତୀୟ ପତାକାର କବିତାର କବି କିଏ? ଜାତୀୟ ପତାକାର କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। କବି କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ? କବି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କୁହ। ପଣ୍ଡିତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣପୁର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ପତାକା ପବନରେ କିପରି ଉଡ଼େ? ଜାତୀୟ ପତାକା ପବନ ସ୍ରୋତରେ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼େ। ଜାତୀୟ ପତାକା କାହାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରାଣ ବଳି, ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ, ଗର୍ବ ଓ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି।